Happy birthday! Good morning. It's 2 a.m. and I'm still working. Laban lang yun. So, I'm planning to buy something at this very hour. So, tanawa na to og na ba tayo mapalit. Nganing orasa. So, lisod kaayo no, nga mag-surprise og isa ka bana nga pirmira nimo kauban no. Kay lisod kayo mangitag pamaagi, lisod kayo mutakas. So, here I am, alas 3 sa kadlaw nang itag balloons. So, mauray na kaya sa akong powers. Recycled balloon. Muna ko napalit sa 7-Eleven. Lang yung self-inflating balloon. Pero tikad ako. Diba? Tapos kaning paper bag po di palit na ako. Disudlan ako sa gift. Ay. Ano na. Bahala na. Tanawa daw. I-open daw. Asa ka ate? Aliyah, dali, daddy ah. Look ah. Wala jud ka ba? Wala jud ka ba? Alan, sana. Abri na diretso. Paano na? Paper bag. Wow, paper bag. Pakita. Happy birthday, daddy.